and commissioning. Tapi yang pastinya soalan final 1, 2, 3, chapter 1, 2, 3 adalah soalan saya. Chapter 4, 5, 6 adalah chapter 4, 5, 6, 7 chapter Dr. Ikhwan. Okay. Mungkin kepada yang pernah belajar dengan dia, saya rasa you are quite familiar with his question. Okay, style dia macam mana. Okay, macam soalan test tu lah. Style dia memang macam tu, dia memang bagi variable and so on. Okay, saya pun dah share dia punya slide. Okay, boleh refer. Mungkin slide saya tak cukup, mungkin boleh tengok slide dia lah. Alright. So kita teruskan dengan, so kita dah habis hari tu dengan chapter 5 sebelum cuti raya hari tu. So kita teruskan dengan chapter 6. Okay. Berkenaan dengan campus sizing pun saya dalam kelas hari tu saya tanya, ada yang tak faham nak tanya soalan tapi tak ada langsung yang tanya dengan saya kan. So I am expecting that you understand lah step by step yang saya cerita tu, tapi tak ada yang tanya kan. So tu je lah. Okay, jangan dah dekat-dekat tu baru nak tanya, dah memang tak dapat lah saya nak membantu. Kadang-kadang saya kat luar ke apa ke. Sorry. Okay, so this is the chapter 6, lightning protection design. Okay, so dalam electrical system, daripada awal hari tu kita dah belajar berkenaan dengan standard. Of course, kita dah berkenal dengan standard TNB, Malaysian standard, IEC, kita ada JKR standard. Okay, so kita ada British standard. Okay, untuk lightning protection dia ada special lagi satu standard, 1 to 2 standard, and under NFPA, National Fire Protection standard, which is they cover lightning protection design lah dengan underwriters labs. Okay, which is they cover untuk lightning protection design. Alright, so dulu kita dah start daripada awal, kita belajar berkenaan dengan macam mana kita nak buat calculation untuk numbers of lighting, numbers of fitting. Okay, dekat bangunan kita. Okay, kita dah belajar macam mana cara nak kira berapa lux and so on, nak guna lux calculation. Okay, next is chapter selepas tu kita belajar berkenaan dengan macam mana kita nak sizing the protection of the circuit. Alright, so selepas tu kita belajar macam mana kita nak buat cable sizing. Okay, according to the voltage drops and so on. Okay, so saya dah ajar juga macam nak buat data satu Excel table untuk memudahkan kita buat calculation. Alright, so next lepas tu kita belajar berkenaan dengan circuit breakers, okay, and MCCB, MCB, ACB and so on. Alright, so chapter yang kelima itu kita belajar berkenaan dengan grounding. Okay, so seterusnya adalah lightning protection design. So di dalam electrical installation design, semua chapter yang saya cover ni perlu awak buatlah bila awak menjadi seorang konsultan. Itu adalah basic design yang perlu ada dalam sebuah bangunan. Okay, kena ada grounding, kena ada lightning, kena ada cable sizing, kena ada calculation for lighting, calculation for protection and so on lah. Okay, so this is the part is which is the lightning protection design, which is kita nak protect bangunan kita lah. Okay, so chapter outline, so we have introduction, basic principles of lightning protection, applicable codes and standard, lightning protection design basic, zone of protection, for decage, basic components of lightning protection system, inspection and testing. Okay, alright, so what is lightning protection system? The lightning protection system provides a safe pathway, maksudnya dia menyediakan satu jalan ataupun route for energy from a lightning strike. Okay, bila berlakunya kilat, okay, kilat tu energi dia, current dia sangat tinggi. Okay, so dia mungkin strike kepada bangunan kita. Okay, so kita nak route ke dia, kita nak bagi satu guide kepada dia untuk laluan. Okay, strike tersebut, kilat tersebut, energi tersebut kita nak grounding kan. Alright, so encourage
to find its way to Earth. Okay, maksudnya kita nak bagi satu guide lah kat dia untuk dia turun ke bumi. So encouraging the bolts to bypass building components that might otherwise be damage. So sebab kita tak nak berlaku damage kepada bangunan kita, kepada equipment kita, kepada users di dalam bangunan tersebut, so kita kena bagi guide kepada lightning tersebut untuk ke bumi lah. Okay, so its job is both to provide a path for the lightning strike to reach ground, okay, instead of reaching the ground through the building or its component. Okay, so kita tak nak lightning strike tu lalu dekat kita punya structure, besi-besi structure kita, so ada yang tersentuh and so on, boleh menyebabkan kepada kematian lah. Okay, so tak pun dia pergi terus ke equipment kita, alright, which is boleh menyebabkan kerosakan. Okay, so kita nak bagi satu laluan kat dia, instead of strike kepada equipment kita, dia patut strike kepada lightning arrestor. Okay, arrestor tu maksudnya penangkap kilat lah. Okay, kita tangkap kilat tu tersebut dan kita bagi satu laluan kat dia untuk pergi ke bumi. And to avoid damaging the building as the electrical currents of the lightning bolts flows through the protection system components. Okay, in other words, a lightning rod and its component do not prevent a lightning strike. Okay, kita bukan nak prevent lightning strike, tetapi kita nak bagi dia satu jalan yang selamat lah bagi dia. Okay, jalan selamat kepada pengguna, which is they give it a safer pathway to Earth than would occur if the energy pass through the building components on the way down. Okay, so kita tak nak dia lalu komponen equipment kita, tak nak lalu structure kita nak lalu laluan yang kita sediakan. Okay. Alright, so this is the standard and codes that have been used for lightning protection design. Okay, we have British Standard published in September 2006. Okay, so, which is provide practical guide for design and drawing, but the theory and practice of lightning protection is still very much an art rather than a science. Okay, sebab tu bila kita buat design ni sebenarnya kita perlu refer kepada lightning specialist lah. Okay, so ada satu manufacturer yang memang specialist about lightning. Okay, kita pun memang, sebab bila kita buat design ni, kita bukan master in everything. Okay, so kita kena refer kepada specialist jugalah. So then lepas tu keluarlah IEC standard, okay, which is Malaysia memang akan adopt daripada IEC standard lah. Okay, so rename to MS IEC 62305, which is consists of the following parts. Okay, under the general title protection against lightning part 1. Terdouble pula ayat saya. General principle protection against lightning part 2. So banyaklah. Okay, dia ada part 1, part 2, part 3, part 4. Okay. Ini kena, ini saya tak jumpa. Saya tak show UMP langgan ataupun tak this standard. Okay. So Underwriters Lab, okay, this is UL standard 96A installation standard. This is for the installation. These requirements cover the installation of the lightning protection system on all the types of structure other than structure used for the production, handling or storage of the ammunition, explosive, flammable, liquids or gases. Okay, so next is we have Underwriters Lab standard UL 96. This is for the manufacturing standard lah. Okay, which is cover the protection components for use in installation. Alright, so kita ada dua jenis lah. Underwriters ada 96A and 96 only for installation and manufacturing standard. Okay, so kalau kita beli lightning protection kit tu, dia akan nampak lah ada chop UL. That is the Underwriters Laboratory Standard. Okay, okay, sorry. This is the, ni dia punya tagging lah. Oh. Okay, master labels, number, blah blah blah. Okay, this is the lightning protection system. Okay, kita akan dapat tagging ni. Okay, sebelum saya terlupa, saya ada letak slide ni di dalam kalam PDF slide, dalam kalam boleh tengok. Okay. Okay, so lightning flash to earth, electrical discharge of atmosphere origin between cloud and earth. Okay, bila berlakunya
Yalah, bila berlakunya lightning kita tahu kan ion-ion negatif positif, okay. So the downward flash, the lightning flash initiated by the downward leader from the cloud to earth, okay. Bila berlakunya ion-ion tu, kita belajar dalam sains kan sebelum ni. So berlakunya flash tersebut lah. So dia ada lagi upward flash, okay. From an earth structure to cloud. Okay, dia macam terpantul balik semula ke atas. Okay, mostly downward flashes occurs in flat territory and to lower structure. Okay, whereas for exposed and higher structure, upward flash become dominant. Yang ni saya frankly speaking, saya tak berapa study in details, okay, about flash, okay. Sebab flash ni dia ada satu dia punya ni lah, di UMP ni ada seorang lecturer, dia memang sangat berminat dengan lightning. Okay, dia memang buat research about lightning. So lightning ni sangat besar dia punya ni. Okay, so dia ada downward, ada upward, dia banyak jenis lagi lah lightning ni. Okay, so saya tak master sangat bahagian ni. So mungkin siapa yang berminat nak sambung master or PhD mungkin boleh refer kepada lecturer tersebut lah. Okay, dia memang suka ambil gambar untuk lightning, bila berlaku lightning, so dia ambil gambar, dia snap, dia adalah kamera dia. Okay, so source and types of damage to the structure. So the lightning current is the source of damage. So kita tahu lightning tu memang very power dia sangat besar. Okay, so the following situation shall be taken into account. Okay, so we have 4 types of flashes. Okay, kita ada S1. Okay, flashes to the structure. Okay, berlaku kilat kepada structure kita, bangunan kita. Okay, next is S2, ada flashes near the structure. Contohnya kita ada pokok di tepi bangunan tersebut. So flash terkena pokok, itu dinamakan sebagai type S2 lah. Okay, so S3 adalah flashes to the services connected to the structure. Contohnya macam equipment kita, terkena kilat. Okay, that is what we call services lah, connected to the structure, dia dalam bangunan kita. So next is S4, flashes near the services connected to the structure. Flashes near the services connected to the structure. Okay, nanti kita tengok what is that. Alright, so next is type of loss and injury damage. Okay, so ada 4 juga, loss L1, L2, L3, L4. Okay, loss of human life. Okay, ni paling yang perkara yang paling kita nak avoid lah. Okay, the things that we need to avoid adalah human loss lah. Okay, L2 ada loss of services to the public. Contoh macam bila berlaku kilat yang kuat, trip pada kita punya board, so tak ada elektrik. That is what we call loss of service to the public. Okay, next is loss of cultural heritage. Mungkin dia menyebabkan kepada bangunan kita terbakar and so on. Next is loss of economical value, contoh structure and its content. Okay, so next is type of injury or damage. Kita ada 3 jenis injury. So injury of living being due to the step and touch voltage. Okay, D2 adalah physical damage, fire, exposure, mechanical destruction and so on. D3 adalah failure to the internal system. Okay, ada 3 jenis Kita tengok dia punya table. Alright, so this is the table. So structure, this is structure. Ni direct to the structure S1. Near the structure, contoh kat tepi ni ada pokok. So this is what we call near the structure. Services connected to the structure, contoh ni adalah line cable. Okay, power cable. Strike kepada power cable, which is power cable ini connected to the bangunan kita. Okay, that is what we call S3, source of damage. Okay, dia akan menyebabkan kepada damage lah kepada transmission line ni. So next is near a service. Okay, contoh ada pokok kat sini, dekat transmission line ni, kilat terkena pada pokok tersebut, itu adalah source of damage jenis yang keempat. Okay, so kalau source of damage yang pertama ni, type of damage dia adalah akan berlaku pada D1, D2 and D3. So tengok balik, what is D1, D2, D3. Ni semualah. Okay, maksudnya bila berlaku strike kepada structure, dia punya kerosakan tu lebih besar lah. Okay, so near the structure mungkin kurang sikit. Services to the structure also menyebabkan kerosakan yang besar. Near the services mungkin berkurang. Okay,
So we have a type of loss. Kat sini dia dah tagging siap-siap. Type of losses, L1, L4 and so on. Okay, what is one star? Ada star kat sini only for structure with the risk of explosion and for hospitals. Okay. Double star only for properties where animals may be lost. Okay. So dia dah beritahu daripada table tersebut. Alright. Sekejap hang pula. Okay. Okay, so this is the risk. Kita ada risk 1, risk 2, risk 3, risk 4. Nanti kita tengok what is the risk. Ini type of loss tadi lah. L1, L2, L3, L4 kan. This is the type of damage. Okay. So risk 1, need for lightning protection. The need for lightning protection of an object to be protected in order to reduce the losses of social value. Dan ada loss 1, loss 2, loss 3. Okay. So risk 1, risk of loss of human life, okay, kepada manusia. Risk 2, risk of loss of services to the public. Risk of loss to the cultural heritage. Okay. So okay, NFPA 780 complete. So bila kita nak buat like what is the lightning protection system, apa yang perlu ada dalam lightning protection system. According to the NFPA 780, kita perlu ada complete system air terminal. Air terminal ni maksudnya lightning arrestor lah. Okay, ada satu rod yang tegak di atas bangunan kita, that is what we call air terminal lah. Okay, so we have a conductors. Conductors tu mesti kita akan letak copper stripe, okay, as a conductor untuk kita daripada air terminal tu kita tambung dengan copper stripe pergi ke building lah. So we have a ground terminal, that is what we call earth ground. Interconnecting conductor, surge suppression device, ni dalam kita punya equipment, and other connectors or fittings required to complete the system. Tengoklah dia perlu ada tapak dia, okay. Air terminals kan ada tapak dia, okay, kan ada screw dia and so on. Alright. So what is not lightning protection? Okay, bila kita dalam bidang consultation, okay, bila kita buat design, of course akan ada supplier yang datang nak propose dia punya produk. Okay, saya pernah jumpa dengan supplier which is dia bawa jenis yang early steamer emission. Okay, which is kalau according to NFPA, dia memang not allow lah this type of system. Okay, which is some of them are using radioactive, fast voltage and sparking. Okay. So next is lightning elimination. Maksudnya nak eliminate the lightning. Macam asal-asal kalau kita nak tangkap lightning tu, lepas tu kita nak down to the earth conductor kan. So ni dia nak eliminate the lightning. Dissipation array system, charge transfer system. Kalau sistem-sistem ni adalah not allowed by NFPA, IEC, IEEE, US military and underwriters lab pun tak allow benda ni. Okay. So bila kita design, kita kena ambil kira lah. Tengok sikit, kadang-kadang supplier memang dia nak jual barang dia kan. So dia memang cakap lah barang dia sangat bagus, sistem sangat bagus and so on lah. Right, so this is the basic principle of lightning protection. Okay, intercept the lightning discharge. Okay, so safely conduct the lightning current. Okay, so kita nak conduct lightning current tu down to earth. Dissipate the lightning current in earth. Maksudnya kita nak salurkan the lightning tu towards the earth. Minimize the effect of the lightning current. Okay. So proper bonding, macam mana cara kita nak minimize the effect of the lightning current adalah salah satunya adalah caranya adalah proper bonding and routing down conductor. Kita kena bond. Seluruh bangunan kita kena bonding menggunakan copper conductor. Okay, next is we have surge suppression to protect incoming power circuit, to protect incoming telephone data and circuit. Okay, bila berlaku lightning, cakap telefon pun sangat bahayalah sebenarnya. Alright. Okay, so we have 4 classes of lightning protection system. LPS adalah lightning protection system. We have class 1, 2, 3 and 4 are defined as a set of construction rules based on the corresponding LPL. Each set include level dependent. Okay, contoh kita ada banyak jenis method
Macam nak buat calculation, contohnya salah satunya adalah rolling sphere radius, mesh width and etc. Level independent, cross section, materials etc. And construction. Okay, nanti kita tengok what is rolling sphere radius. Okay. Okay, so lightning protection design basic based on NFPA. Okay. So strike termination device. So strike termination device shall be provided for all parts of the structure. Okay. So kita nak install air terminal tu, kita kena tahu macam mana coverage of the air terminal. Okay. So the metal parts of the structure that are exposed to the direct infrared and that have a metal thickness of yang ni. Ini depends on kita punya structure lah. Right, so such connection shall provide a minimum of 2 path to ground. At least bila kita buat grounding, kena ada 2 laluan untuk turun ke bawah. Maksudnya at least minimum ada 2 conductor lah, earthing conductor yang turun ke tanah. Okay. So this is ni adalah salah contoh. Ini adalah air termination kita. Ini contoh. This is what we call the lightning arrestor lah. Penangkap kilat kita ini. So daripada sini kita akan sambung ke down conductor system. Daripada sini kita tarik copper cable, tarik turun ke lalu atap. Dekat atas atap ni dekat roofing. Lepas tu turun tepi bangunan. Lepas tu turun ke earthing. Turun ke tanah lah. Okay. So dalam ni of course kena ada SPD and so on lah. Daripada kita punya equipment. Alright. Hang sikit. Doktor. Yes. Jadi yang copper cable tu dia tak ada insulation Tak ada. Dia memang bare conductor macam tu je. Oh. Sebab tu bila kalau awak perasan kan dekat tepi bangunan yang tinggi-tinggi kan, dia sampai dah dekat dengan aras sama level kepala dengan manusia, mungkin dalam saya tak sure berapa meter, dalam 2 meter. Kita manusia berapa meter? 2 meter. 2 meter cukup tinggi dah kan? Betul tak? Betul. Dalam aras 2 meter macam tu kot, dia akan start daripada atas ni, copper conductor ni dia akan bare copper, tak ada insulation apa-apa. So dalam aras daripada ground level ni ke tepi bangunan ni lebih kurang 2 meter, dia akan masukkan copper cable tu dalam pipe, PVC pipe. Okay, so tak ada isu orang lalu tersentuh and so on. Okay. Kalau macam kita buat insulator dia, boleh juga ke tak boleh? Tak perlu pun nak buat apa. Untuk safety ke? Tak ada. Tu sebab itulah safety-nya adalah which is exposed to the human adalah ketinggian 2 meter kan, lebih kurang macam tu. So 2 meter tu lah dia enclose dengan PVC trunking. Ada tu PVC trunking yang kecil je. Tak pun dimasukkan dalam pipe PVC. Okay, itu je yang dari segi safety. Kalau tinggi-tinggi pun, kalau contohnya kat bangunan tinggi ni, siapa nak pergi sentuh? Okay. Okay. So isu dia macam tu lah. So sebab kita nak insulation, jadi tak perlu pun. Macam contohnya macam ni lah, kabel, transmission cable kan, transmission line, tu bare conductor. Okay, sebab tak ada isu safety kepada human. Right? So lightning protection design. So ini contoh air terminal height, the tip of the air terminal shall not less than 10 inch. Okay, so dia nak tak boleh kurang daripada 10 inci. Okay, above the object of the area it's protected. Alright, so nanti kita tengok dia ada berapa method yang digunakan. Okay. Alright, so design external lightning protection system, air termination system. Air termination system can be composed of any combination of the following element. Kena ada rod, okay, including freestanding mass. Okay, kita tengok drawing ni. This is the air terminal lah. Rod lah, dia sebatang copper. Okay, yang kita letak dan dia ada tapak dia. Ni adalah dia punya accessories lah. Okay, dia ada skru, dia ada bolt dia. So ini yang ke tepi ni, ini semua adalah copper cable lah.
yang dia clamp ke atas roof ni, ini semua adalah copper cable. Okay, so ni salah satu contoh ni termination dia kat tepi bangunan. Okay, so dia punya ketinggian ni pun tak boleh kurang daripada 10 inci. Alright, so air termination system ni dia kena ada rod, catenary wires, mesh, conductor. Okay, so the individual air termination rod should be connected together at the roof level to ensure current division. Okay, in between rod to rod, contohnya kat bangunan ni kan, mungkin ada 2, 3 ataupun 10. Tengok dia, tengok keluasan bangunan tersebut, tengok keluasan atap dia berapa, nanti ada kita tengok calculation. Okay, so in between rod to rod ni, dia kena connected dengan copper cable. Alright. So radioactive air terminals are not allowed. Ni dah cakap lah kan, NFPA memang tak bagilah. So kita ada 3 method of air terminal. Okay, air termination component installed on a structure shall be located at corners, exposed point and edge. Okay, so especially on the upper levels of any facade. So biasanya dia letakkan dekat corner ataupun penjuru lah. Okay, accordance with one or more of the following method. So ada 3 jenis method: protection angle method, rolling spear method, the mesh method. Okay, so rolling spear method ni suitable for all cases. So memang biasanya digunakan rolling spear method lah. Okay, so untuk protection angle hanya sesuai untuk simple shape buildings, but it's subject to limits on air termination height indicated in table 2. Jadi kita tengok di table 2. Okay, so for mesh method hanyalah sesuai untuk surface yang mendatar sahaja, yang sama je ketinggian dia. Okay, so the values of the protection angle, rolling spear radius and mesh size of each class are given in table 2. Ini kita tengok balik nanti. Okay, so ini adalah contoh rolling spear radius. Okay, saya nak tunjuk satu video, tapi video ni tak ada suara. Macam mana dia buat? Macam how they are doing. Okay, ni animation lah. Dia buat animation. Macam mana dia pakai rolling spear method tu? Dia guna macam balon macam tu. So dia rollkan balon tu di atas bangunan, di atas roofing, di atas atap bangunan tersebut lah. So yang mana yang tersentuh dengan balon tu, di situlah dia akan install rod ataupun air terminal. Tengok pergerakan. Boleh nampak video saya? Nampak tak? Boleh. Okay. So nampak tak? Nampak balon tu bergerak ke mana? So kat tempat mana yang balon tu touching, penjuru mana yang balon tu touching, kat situlah akan ada air terminal. Okay. Nampak air terminal dia install at every edge. Okay, so setiap from 1 to 1 tu lebih kurang dalam 10 meter. Kalau tak silap saya dalam British standard lebih kurang 10 meter lah, daripada satu rod ke satu rod. Okay, kenapa sangat sesuai radius spear ni, method ni? Inilah reason dia. Okay, dia suruh buat animation. Dimension sphere ni berapa doktor? Macam mana? Dimension untuk bola ni. Dimension untuk bola ni? Berapa besar? Maksudnya nanti kita tengok dia punya ni. Dia ada dia punya spec. Kita tengok detail. Nanti kita tengok detail of the method. Okay, this is just animation yang nak tunjuk lah macam mana dia penggunaan dia punya. Macam mana ditentukan. Okay, dia ada radius of the ball itself, the balloon. So that's why radius spear method ni sesuai untuk semua jenis bangunan. Okay. Okay, so saya nak stop dulu kat sini sebab saya ada meeting kejap lagi. Nanti kita perjumpaan seterusnya kita belajar macam mana kita nak tentukan dia punya radius. Okay, boleh? Ada soalan setakat ni? Any question?
Okay. Yang untuk lightning protection ni selalunya bangunan apa yang diwajibkan pakai? Bangunan apa diwajibkan pakai? Macam rumah selalunya tak ada pakai doktor kan? Rumah macam ni tak ada pakai. Sebab dia biasa bangunan yang tinggi lah, biasa memang wajib ada. Saya lupa berapa dia punya standard of ketinggian yang perlu ada lightning protection. Okay. The podcast for Oh, news ni pula. and views on robotics. Ada soalan lain? Biasanya bangunan tinggi, bangunan kerajaan memang biasa adalah. Sebab biasa bangunan dia memang tinggi kan. So dia ada equipment yang banyak. So memang. Kalau kat rumah tu biasa kita depends on circuit breaker je, earthquake circuit breaker and so on. Earding kat rumah kita pun itself memang ada earding kan. So boleh dependent pada tu lah. Ada soalan lain? Tak ada Macam dekat laluan LRT, MRT tu pun dekat dia punya track atas jalan raya ada juga dia punya protection lightning. Memang kena ada sebab dia orang lagi lah expose kan. Dia orang something yang expose yang memang inilah dipanggil sebagai apa ni? Term ni saya lupa dah. Essential services which is memang patut ada benda tu. Okay? So kalau something yang macam electric macam LRT and so on, dia memang guna elektrik kan untuk moving. So memang kena ada protection. Okay? Tapi type of protection dia mungkin tak sama macam building lah. Sebab dia moving part and so on kan. Tengok kalau dia punya landasan tu saya tak sure macam mana installation dia. Tapi landasan tu kalau tinggi memang perlu ada lah. Okay? Any question? Tak ada doktor. Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan nanti kita sambung minggu depan. So thank you very much. See you. Thank you Assalamualaikum. doktor. Welcome. Thank you, Doctor. Welcome. Thank you, Doctor.